हालेलुया। प्रभु जीशु ख्रिस्ट पदा सारथी गौर बापकारी ने जो मांगे पेन अनुग्रह किया तेजो ताके सेवा महिमा दिवासलु यासगान पेन धन्यवाद सेवा संगे संगे उजा मनि गुल्लो करी तथा स्थानीय पक्काबाई मंडली कर्मकर्तागणे गुल्लो करी प्रभु जीशु ख्रिस्ट पदारे माय परिवार तरफ पैसा आमମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବା ଆମମାନେ ସୁସ୍ଥିର ହେବା ଏବଂ ନିଜ ନିଜକୁ ଆମମାନେ ସଂଯତ ରଖିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ଅଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଅର୍ଥାତ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ସହିତ ବସନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଆଜିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯିବା गत दिन रे हमने शिक्षा करूथलु कि प्रभुंकर दास माने कहउतले मंडल रो केतुटी कार्य रहिछि ता होछि गुरुत्वपूर्ण कार्य आ से गुरुत्वपूर्ण कार्य को तुलाबा पई मंडली मधरे परमेश्वर आपना मनोनीत दास माने रखिछंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आ बाइबल रे सेमान को एपरि आख्या दिया अछि आ सेमाने होछंती प्राचीन माने आ सेमाने होछंती सेवक गण आ सेमाने होछंती पालक गण प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आबे प्राचीन गण आ सेवक गण पालक गण सेमाने मंडली रो अभिवृद्धि निमंते सर्वदा कार्य करिथांती जेपरि मंडली अभिवृद्धि होई प्रभुंकर आगमन पई प्रस्तुत हेबो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेतबाई मंडली मध्यरे सेवक गण को परमेश्वर रखिछंती प्रेज द लॉर्ड आ सेमान को द्वारा मंडली ताहांको निमंते वृद्धि पाइबो हालेलुया से आसंतु आज राम माने गुरुत्वपूर्ण विषय को जिबा आमार को हम देखुछु प्रभु पद रखा जाय अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु भोज परमेश्वर सेमान को दियंती जो माने कि ताहांका सहित रुहंती हालेलुया परमेश्वर जतले जगत रे तिने सेही समरे से अति अद्भुत भाव रे अपना शिष्य मान को एही कथा कहिले मोहर शेष समय आसी जाई अछि सेति पई मु केवल आपण मान सहित एही थर ही निस्तार पर्व पालन करिबी सेति पई से आपणा निमंते पालन करिया पई से गोटे स्थान निरूपण कले आ सेठा को से मान को पठाइले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया असंता माने पढिबा लूका पुस्तक 22 अध्याय 14 रु तळक पढिबा पुणी समय उपस्थित होते से ओ ताहांको संगे प्रेरित माने भजन करियाकु बसिले आ से सेमानकु कहिले मोहर दुख भोग पूर्वे मु तुमहानक सहित एही निस्तार भोज पालन करबाकू एकांत बांछा कली कारण मु तुमहानकु कहउछि ईश्वरक राज्य रे आ संपूर्ण न हो पर्यंत मु केबे ही ताहा पालन करिबि नाही पुणी से पानपात्र ग्रहण करी धन्यवाद दे कहिले एहा नै आपना आपना मध्यरे भाग कर कारण मु तुमहानकु कहउछि ईश्वरक राज्य न आसीबा पर्यंत मु आजि ठारू द्राक्षा फळर रस आ पान करिबि नाही पुणी से रोटी घनी धन्यवाद देले ओ ताहा भांगी सेमानकु दे कहिले तुमहानकु निमंते दत्त हेउथवा मोहर शरीर एही मते स्मरण करिबा निमंते एहा कर भजन उतारे सही करी से पानपात्र घनी कहिले एही पानपात्र तुमहानक निमंते
ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 এই স্থাନରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଯେ ନିସ୍ତାର ଭୋଜ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭୋଜନ କଲେ ଆଉ ସେ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ରଖାଯାଇଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ। Praise the Lord. Hallelujah. ଆଉ ସେ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି 19 ପଦରେ ସେ ରୁଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହେଉଥିବା ମୋର ଶରୀର ଏହି ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମତେ ହେତୁ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏହା ପାଳନ କର। Praise the Lord. ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅଛି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ ଯଦି କରାଯାଉ ନାହିଁ ତେବେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରୁନାହୁଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। Praise the Lord. Hallelujah. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସେ ଆସିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଆଉ 33 ବର୍ଷ ଅଧା ରହିଲା ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି 3 ବର୍ଷ ଅଧା ସମୟରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଲ କଲେ, ସୁସ୍ଥ କଲେ, ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଲେ, କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚି କଲେ ଆଉ ଲେଙ୍ଗଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଚଳିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ପାରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଲେ। ଏପରି ମହାନ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କଲେ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବା ହେତୁ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମାତ୍ର ଆମର ଜିହୁଦୀ ଧର୍ମର ନେତାମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, ତୁଚ୍ଛ କଲେ ଏବଂ ବିଚାର କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର କଲେ, ମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖା କଲେ। ଆଉ ଶେଷ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଚାପ ହେତୁ ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ପିଲାତ୍ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ ବିଜାତି ସେନାମାନେ ନେଇକି ସେ ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ କଣ୍ଟା ମାରି ତାକୁ ଟଙ୍ଗାଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ବଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହିଲେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ସହିଲେ ଏବଂ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ସବୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ଭୋଗିଲା ପରେ ସେ କବର ପାଇଲେ, କବର ପାଇଲା ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଦୂତମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗାଲିଲ ଲୋକମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଉପରକୁ ଚାହିଁକି ଅଛ? ଦେଖ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ସେ ସେହିପରି ପୁନର୍ଗମନ କରିବେ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ତାଙ୍କର ଆଗମନ ଅପେକ୍ଷାରେ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଏହା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପାନ ପାତ୍ର ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ରୁଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭାଗ
नेबा आवश्यक समस्ते ग्रहण करबा आवश्यक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. प्रथम कर 10 अध्याय रे लेखा अछि मोर प्रिय भाई भौणी माने आम माने से गोटिए शरीर एवं गोटिए रोटी का मन अंश ग्रहण करू 16-17 पद लेखा अछि प्रभु जो समय रे गोटिए रोटी एवं गोटिए द्राक्षार पात्र हेबा आवश्यक लेखा अछि मोर प्रिय भाई भौणी माने जे रोटी माने भागु ताकि ख्रीष्ट को शरीर हबाकता नुहे कारण रोटी एक हेबारु आमे माने था अनेक हेले हे एक शरीर स्वरूप जेनु आमे माने समस्ते सेही एक रोटी रो अंशी प्रेज द लॉर्ड गोटिए रोटी रो जदि आमे अंश नउछु ग्रहण करूछु तेबे आम मानकर परस्पर सहभागिता परस्पर प्रेम अछि बोली प्रकाश पाए Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मोर प्रिय भाई भौणी माने सेति में आ माने प्रत्येक समय रे मंडली मध्य रे सेवक मान को द्वारा माने प्रभु जो नहीं थाओ आ प्रभु जो से माने नहीं जो माने के विश्वासी का को माने कहबा ना जो माने यीशु ख्रीष्टंकर आज्ञा को पालन करंती एवं ताको वाक्य अनुसार मार्को 16 अनुसार जो से माने विश्वास बाप्तिस्म हेचंती वे परमेश्वर वाक्य को से माने विश्वासी और से विश्वासी माने ही ए रोटी एवं द्राक्षा रसर अंश ग्रहण करि पाइले प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया आ विश्वासी माने कोन होती से माने ईश्वरकर आज्ञा अनुसार जल रे डुबन नियंती जल रे डुबन नेबा द्वारा बाइबल प्रमाण करे से माने ख्रीष्टंकर संतान बने ईश्वर को आज्ञा से पालन करे ईश्वर बात से बाध्य हेले से बपतिस्म नेले आ प्रभुंकर निजर संतान से माने प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया आ Hallelujah. सेमानो को ही बाइबल प्रकाश करे से माने ही ए प्रभु वचन अंश ग्रहण करि पारिबे प्रेरित पुस्तक 2 अध्याय हमरे बाया कोयस पद पढिबा ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସହଭାଗିତାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ବୋଇଲେ କୋ ମାନେ हां आगो पदर ଲେଖା ଅଛି जो माने ताहांकु ग्रहण करिसंती एवं डुबर नहीं छंती सेमानकु मंडली रे संयुक्त करा गला मंडली रे ऐड करा गला मंडली भुक्त करा गला सेमानकु जो माने कि डुबर नहीं थिले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और बाइबल प्रकाश करे से माने विश्वासी बोली कि आ से विश्वास माने कोन करिवे प्रेरित मानक शिक्षा रे मंडली रे सकल शिक्षा दिया जाए सेही समय से माने अंश ग्रहण करंती आउ लेखा अछि सौभाग्य रहंती रोटी भांगिबारे वो प्रार्थना करिबारे निविष्ट स्थित रहिले विश्वासी माने प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ऐसे लोकुरी सिरु मुस्पाजा माने पेनु बातने ठिकरा जीवन जा पर पनेरो केवल एई लोकु तक्का एई लोकु ताई ही पेनु बोज अंश ग्रहण बिना सुविधा रोटी का द्राक्षर सोता एरो बामुनेरो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जदि दुबन आसिनेरो विश्वास आसिनेरो तबे बाइबल में जदि एयारु ई रोटी का द्राक्षर सो ग्रहण कितरो तेबे एयारी प्रति दंड माने आसुदा माने खोलिबा प्रथम करंती 11 अध्याय प्रेरित पुस्तक 11 प्रथम करंती 11 अध्याय सत्य तक पढ़ा शीघ्र अतएव जे कहीं औचक भाव में प्रभुंकर एही रोटी भोजन करे किंबा ए पात्र रु पान करे से प्रभु को शरीर रो ओ रक्त रो दाई हेबो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. लेखा अछि अतएव जे कहीं अयोग्य भाव रे प्रभुंकर एही रोटी भोजन करे अर्थात प्रभु भोज से निये प्रभु भोज नेबा पाई
विश्वासी हेबाकू पड़िबो विश्वासी माने पाप करंती नाही पापरु से मन परिवर्तन फेरी छंती ख्रीष्ट को निकटकू आ से माने केबे मध्य खराब कार्य रे जीवे नाही जे से माने पवित्र जीवन यापन करिया पई प्रभु समर्पण हेई छंती प्रभु जेपरि पवित्र से माने से पवित्र जीवन यापन करूछंती सेबे लेखा अछि जदि अयोग्य भाव रे जदि जे केबे जणे जदि अपवित्र भाव रे एई रुटी ग्रहण करे एई रुटी बोले एई रुटी निदर्शन करे मोर प्रिय भाई भणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर शरीर को जदि आमे माने अयोग्य भाव रे या ग्रहण करू बा एई द्राक्षरस में पान करू द्राक्षरस तांकर रक्त को सूचित करे जदि आमे ग्रहण करू तेबे परमेश्वर कोंती तहार दाई आमे हेबा तो लेखा अछि भोजन करे कि बा एई पत्र पान करे से प्रभु को शरीर को रक्त रो दाई हेबो दाई बोले कोन से निजे कोंती तो हेबो प्रेज द लॉर्ड सेति बाय अयोग्य भाव रे ए रुटी एवं द्राक्षरस निया जाए नाही जो माने नाशक अछंती जो माने खराब कादर अछंती जो माने सिगारेट काछंती जो माने गंजे टाणुछंती से माने नेबा आवश्यक नाही जेते बाइबल प्रकाश करे से माने मन परिवर्तन करि नाहि मन परिवर्तन करे कहर अर्थ अछि से नूतनीकृत हेबा आवश्यक पुरातन सब छाड़ीबार अछि नूतन स्वभाव धारण करे अछि पवित्र जीवन यापन पई से हेबार अछि प्रेज द लॉर्ड तो लिखा अछि कि मनुष्य आपण को परीक्षा को जते बळे परमेश्वर का दास माने प्रभु को निर्माण करे से माने प्रस्तुत करे सेही समय ता ग्रहण करबा पूर्वरु तुमे आपण को परीक्षा करो काले वो प्रभु को अनुग्रह रे पुणा पड़ी अछि कि प्रभु को विरुद्ध कार्य करी अछि कि प्रभु को आज्ञा को अवमान करी मो कोन जीवन काटुछि कि जदि से परि करूछि ताहले एही रुटी एवं द्राक्षरस नेबा मो पई ठीक कि नाही आ आपण माने परीक्षा करिया आवश्यक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया और जो माने समस्त अयोग्य भाव रे से माने नियति आ परमेश्वर सेमान प्रति एपरि दंड घटांती पढ़िबा न प्रभु ए हेतु तुम्भमानक कारण जे प्रभु को शरीर को विशेष न मणि भोजन करे जे कई प्रभु को शरीर करता तो शरीर निदर्शन रुटी को से भोजन करे ग्रहण करे वो पान करे आ ए द्राक्षरस से पान करे से अपना दंड निमंते भोजन करे वो पान करे से निजर दंड पाई से ताहा ग्रहण करे वो पान करे अर्थात निजर दंड निजे ही प्रस्तुत करिवो हां तळको एही हेतु तुम्भमानक मध्यरे अनेक दुर्बल व पीड़ित पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त अटंती 30 पद गुरुत्वपूर्ण में लिखा अछि मोर प्रिय भाई भौणी माने ए हेतु अनेक लोक माने अयोग्य भाव रे मन परिवर्तन न करी कि जो माने प्रभु को ग्रहण करे जो माने प्रभु को नियति ए द्राक्षारस एवं रुटी ग्रहण करंती से मानक प्रति कोन घटि लेखा अछि 30 पद रे एवं अनेक कोन से माने दुर्बल हेई छंती प्रभु बोझ मन परिवर्तन न करी कि अयोग्य भाव रे नेबा द्वारा से माने कोन छंती कोतु दुर्बल पीड़ित दुर्बल छंती दुर्बल को इंग्लिश रे कोन कहा जाय वीक बोले दुर्बल लोक माने काम करि पारिबे कि नाही दुर्बल कोने कोटे रहिबे घरे रहिबे मेडिकल रे घर रे कोटे रहिबे सज्जारे खटरे पड़ी रे दुर्बल हाथ गोड़ काम करू नै ना गोड़ काम करू नै हाथ काम करू नै देखिया पाई काम करू नै आखी तबे से कोन करे सब बेले खट खोजे आ खटर से पड़ी की थाए अर्थात ताहा द्वारा कौन सी काम केबे हुए नहीं
ତାକୁ ତ କହିବ ତ ପାଣି ଆଣି କାସେ କହି ଜାଣି ପାରିବ କି? ତୁ ଯାଇକି ସେଠି ଧରି କାସେ ଆସି ପାରିବ କି? ଯେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। Praise the Lord. ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁର୍ବଳର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ଏହା, ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଜା କେବେ ବଜେଇ ହବ ନାହିଁ। ହାତ ଭଲ ଥିବ ବାଜା ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଗଳା ଭଲ ଥିବ, ପାଟି ଭଲ ଥିବ, ଗୀତ ଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଠୁ ଭଲ ଥିବ, ଶରୀର ଭଲ ଥିବ, ଗିର୍ଜାରେ ବସି ପାରିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ପଚାରିବେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହବ ସେ ସମୟ ଯଦି ସିଆଡ଼େ କନ୍ୟା ଘରକୁ ପଚାରିବେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କି ନାହିଁ, କହିଲେ ହଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମତେ ଗିର୍ଜାରେ ସେ ବସୁ। କାରଣ ଗିର୍ଜାରେ ବସିବା ପାଇଁ କଣ ଥିବ ତାର ଦୁର୍ବଳ। ମାର୍କେଟକୁ ଯିବାକୁ ବଳବାନ ଅଛି ସର୍ବଳ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ କନ୍ୟା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବ। ସେଇ ସମୟରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ତ? ହଁ ଭଲ। ଗିର୍ଜା ଯାଆନ୍ତି? ହଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କହିଲେ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ବଜାର ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବୁ? ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଗଲେ ଏତିକି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ନିହାତି ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ। ତାପରେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ କହିଲେ ଆଲୋଚନା କରିକି କହିଲେ ଆଲୋଚନା ତ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ରହିଲା ସେମିତି ଜାଗା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ତାଙ୍କର ହେଇପାରିଲା। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ଭଲ ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ କାଟି ପାରିବେ, ଆତ୍ମିକ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତି। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ଭାଇ ଭଳି ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ବଳ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଯୋଉମାନେ କି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାର କୌଣସି କାମ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଭଲରେ। ତାପରେ ତଳ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ତାପରେ 30 ପଦ ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାଲାଇନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ କି ନାଇଁ? ନା ସିद्धି ଭଲ ହେଇଯିବ କି? ଶିଖ ନାଇଁ କି? Dios con una शिक्षा नंबर है दुनिया सामने पर नंबर रोकरी टैबलेट दरकार नहले सलाइन दरकार बिना सलाइन रे बिना टैबलेट रे से व्यक्ति केबे मध्य भलो हेबो नाही। Praise the Lord. आ जो माने अयोग्य भावरे तहा नियंती सेमान को प्रति प्रभु एपरि घटाती से माने पीड़ित हेबे आ सेमाने सालान न हेले सेमाने उठिबे नाही। आ से सालान हो जगह तहा जे प्रभु रे जदी प्रभु को दास माने ताकू धरि कि जदी प्रार्थना करिवे आ प्रभु को बाक से भीतर को नेबे ग्रहण करिवे तेबे चाहे कि से व्यक्ति भलो हेबो। आज अनेक लोक माने तहा करिसंती ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ତଳକୁ ଆଉ ଅନେକ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ମରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଠିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ ନଉଛୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ପବିତ୍ରତା ସହିତ ନେବାକୁ ହେବ। ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ନେବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନ କରିବେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ବା ମରି ଅଛୁ ତେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବେ? ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିବେ। ଯୋହନ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 54 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମୋର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ମାଂସ ଦର୍ଶନ କରେ ରୁଟିକୁ ଆଉ ମୋର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ଅର୍ଥାତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କହନ୍ତି ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆଉ
जदि बा से माने मरि जाय समाधि पाइ छथि तेबे प्रभुଙ୍କର द्वितीय आगमन समय शेष दिन रे ताको से कोन करिवे उठाइबे आपण केते मार्बल पत्थर ताको समाधि करि तांतु नले भल भल पत्थर देके ताको समाधि दे तांतु बड्ड कृष गोटे सेडी ताको मुंड कानी गोटे पुति तांतु कि परमेश्वर शेष समय ताको कोन करिवे प्रेज द लॉर्ड केतेबे उठेबे जदि आपण माने द्राक्षारस आउ रुटी नहीं छंती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ तोर को देखा अछि 56 पद जे मोहर मांस भोजन करे हाँ। ओ मोर रक्त पान करे से मो ठारे रहे ओ मो ताहा ठारे रहे प्रेज द लॉर्ड प्रभु जो मंडल रे एति पई पालन करा जाए प्रभु एति पई पालन करे पई कहिले प्रभु जो पालन करिबा द्वारा परमेश्वर तांको सहित रहिबे आउ से तांको अंतर प्रेज द लॉर्ड प्रभु सेमान सहित रहिबे आउ से माने प्रभु को सहित रहिबे सेति पई मंडली रे सेवक गण प्राचीन गण पालक गण प्रभु जो मंडली रे प्रस्तुत करती आउ ताहा विश्वास नहीं खाते जेहेतु तांकर ख्रीष्टଙ୍କ सहित संपर्क निगूढ़ भाव रे हुए प्रेज द लॉर्ड आ जो मनकर ख्रीष्ट से भल संपर्क से प्रभु से मन को नेबा पई अति शीघ्र मध्य आकाश पाछंती प्रेज द लॉर्ड जदि निगूढ़ संपर्क प्रभु को सहित नाही प्रभु थारे आमा को भल संपर्क नाही तले आमा तांकर सहित साक्षात करि पाइबा से मंडली प्रभु बज पालन करबा आवश्यक जो माने ग्रहण करिवे से माने ख्रीष्टଙ୍କ सहित रहिबे आ जो माने ख्रीष्ट रहिबे से माने पवित्र जीवन यापन करिवे आ परमेश्वर से मान को द्वितीय आगमन समय ग्रहण करिवे प्रभु ये वाक्य द्वारा मान को आशीर्वाद करते आमेन असुता चुप बोल करिया प्रार्थना যদি আমার বিশ্বাস যদি আমার প্রভুଙ୍କ ভয় କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାଳନ କରୁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର आत्मिक चक्षु खोली जाए प्रभु जो ग्रहण करने द्वारा आम मानकर अनंत जीवन लाभ हुए प्रभु जो ग्रहण करने द्वारा आम मानकर सहित घनिष्ठ संपर्क हुए जदि आम घनिष्ठ संपर्क सहित अच्छी तेज जिते से द्वितीय आगमन करेंगे मध्य आकाश आसवे से समय आम मैंने साक्षात करवा जदि बा आम समाधि पाइछु मरि अछु तेबे मध्ये आम माने ताहांको स्वर द्वारा माने पुनरुत्थित हेबा एवं ताहांको राज्य रे प्रवेश करिबा प्रभु को लोक माने क्रिश्चियन लोक माने सेठी पाइ प्रभु पालन करंती से माने ताहांको स्वर को चाहती से माने ताहांको सहित मध्य को जीवा को चाहती से माने तांको सहित स्वर्ग राज्य प्रवेश करी तांको सहित रहया ପାଇଁ चाहନ୍ତି से प्रभु मंडली पालन करा जाए और प्रिय भाई भौणी माने असतो अमान को समग्र रुटी और द्राक्षा माय लो किसी रुटी एगा द्राक्षा रस माने इसला ग्रहण वसना से समत निज का परीक्षा दिन आसो जेतरा मता ग्रहण करे जिबा आम जो परीक्षा करबा अंचल भांगिबा आम जो परीक्षा करबा जदि आम माने ख्रीष्टଙ୍କର दास दासी ख्रीष्टଙ୍କର संतान संतति एवं ख्रीष्टଙ୍କର वाक्य अनुसार आम ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य अनुसार पवित्र जीवन यापन करूछु कि जदि आम करूछु तेबे आम माने तांकर रुटी एवं द्राक्षारस प्रभु कहिबा प्रभु मो हृदय को तुमे संपूर्ण परिष्कार कर मते अधिकार कर मो मनर थिबा समस्त कलुषता हृदय थिबा समस्त मलिनता प्रभु तुमे बाहर कर दियो मते शुचि कर मते पवित्र कर तुमोरी रुटी
प्रभु तुमरी से द्राक्षारस ପବିତ୍ର ହେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୋତେ ଯୋଗ୍ୟ କର ବୋଲି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାନ ମୁଖ ଖୋଲିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ରୁଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆମେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଣ୍ଠୁ ବାତିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ଅଧିକାର କର ମୋତେ ତୁମେ ଅଧିକାର କର ମୋତେ ପରିଷ୍କାର କର ମୋତେ ଶୁଚି କର ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ମୁଁ ତୁମରି ସେ ମାଂସ ରୂପ ଜ୍ଞାନ ମାଂସ ରୂପ ସେ ରୁଟି ନେଇ ପାରିବି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁମ ରକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଯେପରି ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମେ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ହାଲେଲୁୟା 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 ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା 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 प्रभु तुम्हें धन्यवाद 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 यीशु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 दास हमारे प्रभु परमेश्वर प्रभु हालेलुया तुम्हारे दास के द्वारा परमेश्वर शेष भांगी दिलो प्रभु साथिरा परमेश्वर तुम हालेलुया मंगल में सदा प्रभु हालेलुया ओ लॉर्ड जीसस ଆମ ମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଶେଷ ରାତ୍ର ସମୟରେ ସବୁ ହସ୍ତଗତ ହେଉଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ପାଳନ କଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ସେମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଥିଲେ କେବଳ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କି ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅଛନ୍ତି এই রুটি এবং দ্রাক্ষারস অংশগ্রহণ সাহায্য আসলে মানে এই রুটিনে প্রার্থনা করে আমি অনুরোধ করছি আমাকে মধ্যে প্রভু দ্বারা प्रभु तुम्हें आमान को प्रत्येक आमिलियो प्रत्येक अंतरी प्रभु सुंदर जीवित जीवन मुक्त हो भयर जीवन आमान गुरुदेव खुली बसिथि प्रति आमान को दयात अनुग्रह करो हे जीवित परमेश्वर आमान जीवित ओ प्रभु आमान मुक्ति सदा सर्वदा भयभीत सहित जीवन विपुल सदा सर्वदा दुःखिपात परिवार से कोई आमान को दियो बोले हे मंगलमय परमेश्वर रोगी पवित्र करो पवित्र करो समस्त ओ प्रभु काटी तुम्हारे पुष्प लोके दियो यीशु नाम में आमेन से कोई धन्यवाद देला ପରେ ସେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଏହା ମୋର ଶରୀର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆସନ୍ତା ମାନେ ସେ ବିବାହ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ଶରୀରକୁ ମନେ ପକାଇ ଏହି ରୁଟି ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପ୍ରତି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଧରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାହା ମାନେ झुलिलो मो पाइ कुसरे आइ म झुलिलो मो पाइ कुसरे आइ मोर जीसु सुंदर
가지고 이렇게 되는 거지. ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନ ପାତ୍ର ଘେରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତା ମାନେ ପାନ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ କରୁ କରୁ ଆମେ ତୁମ ନିକଟ ସମର୍ପଣ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଧି ପିତା ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛ সেই ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେହି ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରାଇଲ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ସେ ରକ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଆମେ ତୁମର ରଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୁଚି ପବିତ୍ର କର। ଏହା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମରି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢି ପାରିବୁ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଢି ପାରିବୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଯଦି ସମସ୍ୟା ବିପଦ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କେବଳ ତୁମରି ଗୌରବ ପାଇଁ ତୁମରି ମହିମା ପାଇଁ ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ମନେ ପକାଇ ପ୍ରଭୁ ଆଗ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଏହି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସକୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସମର୍ପଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ପରେ ସେ ତା ଦେଇ କହିଲେ ଏହା ମୋର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ଓ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଏହା କର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲି ଏପରି ପ୍ରେମକୁ ଏହି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା ସେହି ସମୟରେ ଆମର ନିକଟକୁ ଏହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଭୁଲି ନାହିଁ ଭୁଲି
ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମମାନେ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ହାତ ଉଠାଇଲେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଆସୁଟା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜ ଦିନ ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେପରି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ପାଇଁ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବତି ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ, ବଳ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ବିପଦ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। এই ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଅବସରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। জীবিত পিতা ঈশ্বরের গৌরব পানু, প্রশংসা পানবো বর্তমান ডেলিতানি প্রভু আম মাই মাই পরিবার মানে মাই মাই বাস্তা নাম ব্রেন আমো প্রত্যেক ডেলিতার মাগি তোর মজা প্রত্যেক ডেলি মাঝে মাগি সহায়তা দাও যে প্রার্থনা কি মজা জীবিত পরমেশ্বর প্রত্যেক পরিবার মানে মেলা বাক্তামো প্রত্যেক পরিবার মাঝে নবা চুকা মানে মাগি সুস্থ সবল জানা এই গৌরব সুলো বেবু তাবসুল মাগি অনুগ্রহ জ্ঞা জীবিত পরমেশ্বর প্রভু লেজো প্রভু বচ বা নিদার সাবা ডেলিসা সাবা তিনি এলু জ্ঞানা লেজো গ্রহণ জ্ঞানী দাসনানি দাসনি এনু ছোড় হনা ডেলি সরিটি মাজানা প্রভুনু তাকে ডাটাকে শক্তি সিও শয়তান গর্জন শয়তান অহংকার পাহাড়ে সম্পূর্ণ পুত্র জ্ঞানী দ্বারা গৌরব সুলো সাক্ষ্য সেলু পরমেশ্বর এই নাতনি নিশা কি ময় নিদার সাক্ষ্য প্রকাশ কি মুझे प्रार्थना की मजा हालेलुया प्रभु तांदारे नीमा गुण तांदारे कथा बाता सुबह खुले प्रभु नी गौरव तारे आपा करने प्रार्थना की मजा प्रभु यीशु वर्तमान समोतिनी मानने प्रभु नी तारा खबर दिनी आरंभ शेष पर्यंत इनु माके सहायता आताना एगुले तारा खबर दिनी कोरी जाते कि नेकी धन्यवाद सियाना प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रधान दापी मजा हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Pelgoro para kacuya, nejo idilitini, pelu sama mai dilitini, el siat nejo.